the UN is only as strong as its member nations are willing it to be. In other words, it takes political will from the member states of the United Nations to move the United Nations forward. It's filled with misery, with hopelessness, because what we are seeing now is that lives are cemented in no future. 25 من أغسطس العام 2022 هو الذكرى الخامسة ليوم المأساة الكبرى، يوم أجبر ما يقرب من 1,000,000 من مسلمي الروهينغا على الهجرة إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش المجاورة. لكن اضطهاد ميانمار لمسلمي تلك الأقلية ليس بالأمر الجديد، إذ تم تسجيل موجات الهجرة تلك في العامين 1978 و1992 ومؤخرا في العام 2017. منذ 5 سنوات في 5 من أغسطس العام 2017 كان بدأ الهجوم العسكري المروع ضد أقلية روهينغا في ميانمار، والذي دفع 3.4 مليون منهم إلى الفرار من البلاد هربا من حملة قمع دامية شنها الجيش في ميانمار وميليشيات بوذية، وتحدثت شهادات عن جرائم قتل واغتصاب وحرق متعمد. وصفت تلك السلوكيات بأنها إبادة جماعية أو عنف يرتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية. اضطهاد الروهينغا في ميانمار لم يبدأ في ذلك اليوم منذ 5 سنوات فقط، إلا أنه في ذلك اليوم بدأت أحد أكبر الهجمات وأكثرها منهجية ضد تلك الأقلية في السنوات الأخيرة، وقد بدأت معها موجات الهجرة غير المسبوقة للروهينغا والأقلية الأخرى من ولاية راخين في ميانمار إلى بنغلاديش. تعد مأساة الروهينغا واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية التي صنعها الإنسان في التاريخ الحديث، فيما ضمان عودتهم الآمنة إلى بلادهم لم تتحقق بعد، وقد غابت القضية عن بال الجميع اليوم كليا، خصوصا مع الغزو الروسي لأوكرانيا الذي حول انتباه العالم بعيدا عن المهاجرين الروهينغا، وبذلك يمكن أن تتراجع معاناة الروهينغا في ترتيب الأجندة الدولية. فئة كبيرة من تلك الأقلية التي لا يحوز أفرادها على جنسية أمضت سنوات عديدة في مخيمات مزدحمة، محرومين من حرية التنقل من دون توفير الرعاية الصحية في ظروف يصفها المدافعون عن حقوق الإنسان بأنها ترقى إلى مستوى الفصل العنصري. ويقول المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان في ميانمار توم أندروز لأخبار الآن إن جريمة هؤلاء الوحيدة عرقهم والإله الذي يعبدون. This regime, led by Min Aung Hlaing, the junta leader, he was also in command of those forces that committed the genocidal attacks against the Rohingya ethnic minority back in 2017 that sent over 750,000 people running for their lives over the border into Bangladesh. Their only crime was their ethnicity and the God who they pray to. But yet they were brutalized by this regime under the direction of the very man in charge of the junta today. So what we know from that is that this general, the senior general, this junta leader and his forces, there's no limit to the brutality, the level of brutality that they are capable of. العام 2018 خلصت بعثة أممية لتقصي الحقائق كلفت النظر في عمليات قتل وتهجير قسري للروهينغا في بورما إلى توصية بإجراء تحقيق جنائي وملاحقة قضائية لكبار القادة العسكريين البورميين، وذلك للاشتباه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. لكن هنا يقول أندروز إن الأمم المتحدة قوية على قدر ما يريد لها الدول الأعضاء فقط. Well, I'll tell you, the UN is only
as strong as its member nations are willing it to be. In other words, it takes political will from the member states of the United Nations to move the United Nations forward. So if the members of the UN Security Council, particularly the permanent members, do not want a resolution to move forward, it's not going to move forward. And if nations of the world do not want to exert pressure on the military junta, it's not going to be exerted. My view is that whether it's through the formal mechanism of the United Nations or outside of the United Nations in coordinated bilateral action, we need the international community to step up and to act. And I agree wholeheartedly that it's been too much time since this coup occurred. We need to be taking action, and we need to be taking action now. Well, there is accumulating evidence. We have extraordinary photographic evidence, video evidence, also have detailed collaborations that are going on. We seek to provide specifics that would be linked to those visual records that we have available. And this evidence continues to be accumulated, and it is the kind of evidence that we hope will someday be used in a judicial proceedings that will be holding those responsible for these atrocities fully accountable. So we're seeing people with great courage. We're seeing leaders exhibiting enormous tenacity, commitment, creativity in standing up to this brutal military. In response, they've been facing assaults, military assaults by this regime, but they nonetheless persevere, and they've made it clear that they are not going back to the days of an oppressive military regime. They are going to continue until their cause for democracy and human rights in Myanmar. بما أننا بصدد الحديث عن أعرق منظمة أممية، نتوقف عند عبارات دائما ما يتم ترديدها. الدعم من المجتمع الدولي سيظل قائما وحاسما في تقديم خدمات الحماية والمساعدة للاجئين الروهينغا. أثناء وجودهم في بنغلاديش من المهم أن يتمكن اللاجئون الروهينغا من العيش بأمان وكرامة. هي عبارات فضفاضة وعناوين كبيرة وعريضة، لكن في النتيجة الروهينغا يعيشون في أسوأ الظروف. لكن لا بد من أن تستمر الدعوات والنداءات وعبارات التنديد. إنها لزوم العمل الأممي فيما المأساة وصفت بأنها أهم مأساة عالميا على الصعيد الإنساني. في بنغلاديش يعيش نحو 850 ألفا من أفراد الأقلية المسلمة في مخيمات مؤقتة بعدما فروا من بلادهم ذات الأغلبية البوذية، ويقيم هؤلاء في أكواخ من الخشب والصفيح في 34 مخيما جنوب شرق بنغلاديش من دون عمل، في ظروف سيئة، وكذلك من دون تعليم يذكر. الزميل عبد الله ملاعب سأل أمين عام المجلس النرويجي للاجئين يان إنجلند الذي زار المخيمات عن وضع اللاجئين هناك. سيد يان، أخبرنا عن وضع الروهينغا في مخيمات بنغلاديش اليوم، كيف يعيشون؟ وإن كانت الصور التي تصلنا تنقل فداحة الواقع الإنساني. It's filled with misery, with hopelessness, because what we are seeing now is that lives are cemented in no future. 96% of the youth that we and the Norwegian Refugee Council interviewed in Cox's Bazar, where we are active, 96% have no work. They are filled with despair, with frustration, negative coping mechanisms. So we are using these 5 years, marking anniversary to say
the world has to have another initiative to help them have safe and dignified return to the homes in Rakhine, Myanmar. Rohingyas will be potentially the largest stateless community on earth. It's bad for them. It's bad for the world. We have to solve this problem, not hide ourselves from it. مراسل أخبار الآن في بنغلاديش عبد الله حبيب أجرى لقاء مع أحد لاجئين الروهينغا في مخيم كوكس بازار في بنغلاديش. هنا يشرح كمال حسين لأخبار الآن كيف خسر كل شيء مع إجباره على الرحيل، فيما المستقبل ضبابي تماما في المخيمات في بنغلاديش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرا نازل 2017 أغسطس مازه عرا برما مازه كان معاملة يره عرا تو زنباسه بلا بولي বাংলাদেশের মাঝে আসুন বলে এখন আশা করি নই। আর জানবাতে বলা বলে মুরা গুলি দিনটু মুরা বাংলাদেশের মাঝে আরা ফারাইয়ে দিয়ে 0.9 হদিনটু আরা ফারাই মন্তরিন তু দাসে আরা যে ভাবিষ্যতি যা সম্পত্তি আসছিল আর তো জায়গা জমিন টিয়া পয়সা জিন বুড়া বুড়ি আসছিল কিছু বুড়া বুড়ি এটা গিয়ে মারা হাইয়ে আর দাসে পঞ্চায়েত আসছিল নিলে আরা যা আই ফাজি তা আসি আইয়ের দাস আরা বাংলাদেশের ভোটার 0.9 আসি দেড়ে আরারে বিডিআরে দাসে আনতো সিওরে 4 মাস পর্যন্ত আনতো আরারে ইন্দা খাদ্য খুরাক দিয়ে রাখি রাখনোর পর 4 মাস পর দাসে আরারে বাংলাদেশের মাঝে এড়ে কুতুবালং কত জায়গায় মাঝে আনিয়ে দিয়ে এখানে কেন তারফালের বাসার মাঝে আরারে গলা দিয়ে রেতলা রেত পরে দাসে আরারে তারফাল দিয়ে বাঁশ দিয়ে মানে দুয়াগুয়া দিলে দাসে দিয়ে আরা বাসা তারফালের বাসা মারিয়ে রে আজ 5 বছর পর্যন্ত আরা ক্যাম্পের মাঝে রই তাকি দিয়ে ক্যাম্পের মাঝে আরা বেশি কষ্ট বেশি লুসানির মাঝে আরা পঞ্চায়েত জিন বারমাত্তায় তো এলম ফুরি পেটু বাংলাদেশত আইরে এলমও বরবাদ গিয়ে জিন তুপুরি আসি লোনও বরবাদ গিয়ে তো হন হাম খরচ হন এলম নতা হন জুড়ি হন দাস সাব করে এলম নতা হন জুড়ে বরবাদ গিয়ে আর বর্মাত সসমতি কে হয়েছে এরিয়া সিদিন এরিয়া গিয়ে এরা আইরো আছে আর ফুয়াইন সাইন জিন আছেন বেগুন লুসানি যারগই তো মাসে বছরে আছে রে ক্যাম্পের মাঝে অঞ্জলি যারগই তুয়ান হইলে আছে বাসা ঘর বাঁজা গই বাঙ্গি না আর তো আমত্তা কিছু দুগ্ধান না গড়িয়ে আমত্তা ওর ঘর আপরে হস্ত গড়িয়ে রে ইয়া নামত্তা টুনা পরে আর দাসে অঞ্জলিও আছে কিছু দেশি আন্দি হস কিছু কিনি দিয়ে বন্ধরে ইনও ফুরি যাগই ফুরি যাওয়ানোর পরে দাসে আর আইন বেশি অশান্তির মাঝে বেশি অসহায়ের মাঝে ক্যাম্পের মাঝে আসি আগে 5 বছর পর্যন্ত কি দেয় বিগিন আছে আর লুসানির মাঝে বা কোনো ফায়দার মাঝে নাই আরে দুনিয়ায় দিল্লা বর্মার মাঝে আছে আর নিজের দেশের মাঝে নিজের আছে রাইল দিয়ে দিব বলিয়ে আর আশা করি আছে আর যেদিন বর্মার এগুলো ফাড়া মেয়ে হইতে আছে আর তুর্কির মাঝে এটা তো কিছু আনিয়ে না পারি যাবো বর্মার মাঝে লুসানি বর্মা তো কারো আনি না পারি গরুটা গিয়ে চলটা গিয়ে কোরআনটা গিয়ে গরটা গিয়ে আবুস্তানারও গিয়ে মানে গাড়ির খবর কি উদ্যম দিলেন না দাইন দিলে সেদিন দিলে তুলে মেরি এখানে চাকরি করে গিয়ে মারি গেলে গিয়ে নিজের শুদ্ধ ফুট ভাই মারি গেলে এই বাইক মারি গেলে গিয়ে আর গাড়ি গুলো ঠিক আছে 5 জন মধ্যে তো বা তারা আরিয়া দিদি এন করে হনবত বেশি তো যে ভাই এসছি আর বেশি তো যে বেশি রাইতে মানে চালাতে দিবে এখানে বসে গুম মারা আর ফুট বাইক মধ্যে ডার হালত বাঁধে বন্ধু যেদিন দিলে যে কোনো রমন্তু মারি ফেলে এটা আর কি গুলো সময় অনন্ত না এটা কেতি হল মানে গরু নিরি সসমতি তো কাকেরানি না বাড়ি দুয়া পুলিশ সদর গরু আসতুয়া গরু বাদে সাগর খামা কারণ আমি না গুছি সাগর খামাল উড়াত বান্ধি কিন্তু গরু সদর গরু এটা বান্ধি আর শীতটার পঞ্জি সদর করতো ঘর বাজাইয়া এর দূর আসতাল হাটম শীতটা হাটম লাগে এই মানে ও আল্লাহ হকুটি ধ্বংস করে ফেলে ইয়ার পরে না আমি দুগুলো গজি বলে كذلك شكى اللاجئ في بنغلاديش أنس حسين وهو ناشط أيضا شكى لأخبار الآن كيف تعاملهم حكومة بنغلاديش في المخيمات حيث يقيمون، وهي تتلقى أموالا من المجتمع الدولي لدعم هؤلاء اللاجئين في ظروفهم القاسية، فحتى أدنى متطلبات الحياة ومقوماتها غير متوفرة. But we are very sad for it. Why we are living here since 2017. Still now, we did not get any opportunity to learn proper education. Like that, first of all, and we cannot get proper education. Second thing, we cannot go anywhere
anywhere. I mean, we have to live in camp. We cannot go out of the camp because Bangladesh government restrict us. Yeah, we try really to improve living conditions for the Rohingyas. We try to provide we do provide education, we provide water and sanitation, we provide better shelter, we try to provide even livelihoods. We have very limited resources, and I would appeal to the Gulf countries and others, help us provide hope and future to the Rohingyas. These are fellow human beings. They are forgotten and neglected by the entire world. There is very little education, very little vocational training, and no livelihoods for youth beyond primary, secondary education, which we can, to some degree, provide. نظرا لموقعها الجغرافي فإن مخيمات اللاجئين في كوكس بازار معرضة دائما بشكل خاص للكوارث الطبيعية، وبناء على ذلك سلط برنامج الاستجابة السريعة لهذا العام الضوء على الحاجة إلى تعزيز الجهود المبذولة لإدارة مخاطر الكوارث والتخفيف من آثار تغير المناخ، بما في ذلك خلال تدخلات إعادة التحريج والطاقة. There is no future for them at the moment in Bangladesh. The efforts have to be to see that they can return to Rakhine in safety, in dignity. It has to be voluntary. There has to be protection. There has to be development assistance. There has to be ways in which they can be safe in Rakhine. We cannot give up that effort. في ولاية راخين التي تضم أيضا غالبية بوذية ما زال هناك نحو 600 ألف آخرين من الروهينغا، وقد كانت تلك المنطقة بؤرة نزاع لعقود طويلة في بورما. Well, I have visited myself Rakhine. I have met the Rohingyas there. Some are living in relative normality, but very many of the Rohingyas in Rakhine live in internal displacement camps. They cannot return internally to their homes. There has to be protection and help for them to regain normal life. And at the moment, it's not safe nor possible for the 1 million refugees in Bangladesh to return home. وسط كل ذلك ثمة أياد خفية تحاول تسيير الأمور بما يتوافق مع أجندتها، ومن هؤلاء معسكر روسيا والصين، فما دورهما؟ الزميل عبد الله ملاعب سأل المستشار في حكومة ميانمار المعارضة أون كياومو عن دور موسكو وبكين في أزمة ميانمار وتفاقم معاناة الروهينغا أيضا. سيد أونغ، كسياسي من ميانمار، ما هو دور روسيا والصين في تأجيج الأزمة ودعم المجلس العسكري في ميانمار؟ Junta has been a big purchaser of the military equipment from Russia, and so the customer to Russia need to be treated to somewhat level to the treatment that they deserve as a customer. And Russia does not have a lot of choice to be selling their arms, and of course the approach to these dictators around the world by supporting them in different means and to sell their military equipment, guns and things like that. So there are vice versa trips since the coup. The head of junta has been visiting a few times to the Russia, and the Russian delegations came to Myanmar many times. And of course, the equipment more or less that they are using to kill and bloodshed Myanmar is mostly coming from Russia. And so that's the role of Russia. And China has dual interest in Myanmar, both from a military standpoint and as well as the economic standpoint. And Chinese investment are significant in Myanmar. And those investments are usually interconnected to the military in a very irresponsible way, and sucking the
the natural resource of the country, and the benefits of this investment does not really go to the people, and as well as the military aid and other security related supports are being given to the junta. ربما ميشيل باشلت المفوضة السامية لحقوق الإنسان استفاقت متأخرة على معاناة تلك الأقلية وما يجري في بنغلاديش وميانمار عموما، وهي تختتم مسيرتها الأممية التي وصفت بالفاشلة بخطوات قاصرة وغير فاعلة. على العموم ما عانت منه تلك الأقلية في ميانمار من فظائع في ظل حكم أونغ سان سوتشي ما زال ماثلا اليوم أمام تلك الأقلية، لذلك هم يرفضون حكم العسكر وقد واجهوه بقوة إبان الانقلاب الأخير. مؤخرا قال المسؤول الأممي بابار بالوش إن الوكالات الإنسانية تسعى للحصول على أكثر من 881 مليون دولار لدعم ما يقرب من 1.4 مليون شخص، بما في ذلك أكثر من 918 ألف لاجئ من الروهينغا في كوكس بازار وبهاسان شار. لكن حتى اليوم فشل المجتمع الدولي في إيجاد حل طويل الأجل للكارثة الإنسانية. أخبار الآن وفي إطار اهتمامها بأزمات العالم لا سيما قضايا الأقليات تسلط الضوء اليوم على تلك المأساة. على العالم السياسي ومراكز القرار تلتفت إلى تلك الأقلية وتبعدها عن وضعها في إطار أوراق الضغط واللعبة السياسية الدولية. نحن نعرض ما لدينا، نعلم أن الحل ليس بجعبتنا، ولكن من الخطير أيضا ألا يكون بحوزتهم هم أيضا.